ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کی میزبان نادیہ خان کا سلام۔ اب دیکھ رہے ہیں نمبردار ٹی وی ناظرین، آئیے سنتے ہیں خوبصورت آواز میں نعت شریف۔ دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون، اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي حسبي ربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله واحد و یکتا ذات ہے جو ہے خالق رنگ و بو، پربت صحرا یا گلشن جلوے جس کے ہیں ہر سو۔ واحد و یکتا ذات ہے جو ہے خالق رنگ و بو، پربت صحرا یا گلشن جلوے جس کے ہیں ہر سو۔ رات کو دن جو کرتا ہے رنگ کلیوں میں بھرتا ہے، اس نے ہی سب کو پالا، اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔ پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔ حور و ملکیاں جن و بشر سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا، اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله You are the source of all power, my need in my darkest hour. Your light and love all I seek, nothing more I'd ever want or need. You are the source of all power, my need in my darkest hour. Your light and love all I see, nothing more I'd ever want or need. Protect me from dishonor, grant me faith to be stronger. Help us to know you better, help us love one another. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تو جگدائے مالک تو سب خلقت دا، خالق تو ہر ایک دائے، رازق تو سب
तारीफ दे लायक तू हर शै दे विच नूर तेरा कर दे दिल पुर नूर मेरा दिल दी धड़कन देवे सदा अल्लाह अल्लाह करदा जा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुफलिस और नादार है जो उनकी तुम इमदाद करो अपनी खुशियों में कातिब बेकस को भी याद करो मुफलिस और नादार है जो उनकी तुम इमदाद करो अपनी खुशियों में कातिब बेकस को भी याद करो खल्क़ खुदा की खिदमत से खालिक राजी होता है अहमद ये पैगाम मेरा अल्लाह अल्लाह करता जा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा नंबरदार टीवी देखने का शुक्रिया। नंबरदार इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।